Nanumpa na si Governor Edwin Cuyagov Hubahib, ilawom sa Partido Federal ng Pilipinas kon PFP sa gipahinabong oath-taking ceremony ni atong Agosto 24 sa Heroes Hall, Malacañang, Manila. Mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nanguna sa seremonya sa pagpanumpa ni Cuyagov, kauban ang 14 pa ka mga gobernador sa nasod nga bag-ong miyembro usab sa PFP. Kauban nila nga nanumpa ang anak sa presidente nga si Ilocos Norte 1st District Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Kuyog ni Cuyagov nga nanumpa sila Bukidnon Governor Rogelio Neil Roquel, Batanes Governor Marilo Caico, Aurora Governor Christian Noveras, Zambales Governor Hermogenes Ebdani Jr., Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano, Camarines Norte Governor Ricarte Padilla, Albay Governor Edsel Greco Lagman, Bohol Governor Erico Aristotol Aumentado, Southern Leyte Governor Damian Mercado, Lanao del Norte Governor Imelda de Maporo, Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga, Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakua, Laguna Vice Governor Catherine Agapay, National Anti-Poverty Commission con NAPC Lead Convener Secretary Lopez Santos III, Agriculture Assistant Secretary Arlan Mangelen, og NAPC Office of the Deputy Director General Office in Charge Girly Amarillo. Ang PFP mao ang partido politikal nga midala sa kadaugan ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2022 elections isip ika-17 nga presidente sa Pilipinas. Imugna ni atong tuig 2018, ang PFP usas sa mga miyembro sa gitukod nga Uniteam Alliance nila Marcos ug Vice President Sara Duterte. Sa panulat ni Noel Baguio para sa Bayan, kini si Junray Villanueva, 1 Davnor News.